pozdrav, dobri moji ljudi. Nastavak svetog rata, ne znam više ni sam koji deo. Dakle, opet sukobi između Izraela i Palestine. Palestina je ispalila 5000 raketa. Otkud Palestini 5000 raketa i to u vreme satelita, Starlinkova, mikrofona u svakom telefonu, nepromenljive baterije u telefonu, kolačića i apsolutnog praćenja svega živog, da ne govorimo o skenerima koji lako iz satelita mogu da ocene šta se prevozi u jednom brodu, nekako je do Palestine stiglo 5000 raketa. Naravno, oni koji su se probudili i shvatili kako ovaj sistem funkcioniše, da je ovaj sistem vođen sa ljudima koji imaju toliko abnormalno bogatstvo da jednostavno žele po svaku cenu da ne ostanu bez njega. Znate ono kad kažu imao pa nemo. To je njihov najveći strah i oni su spremni za taj strah da konstantno vuku intelektualni svet koji je na nivou razvića, dobri moji ljudi. Sve su ostalo bajke i basne. Realnost govori da bi ova civilizacija sa ovim trenutnim znanjem trebalo da živi 300 godina u budućnosti. Minimalno 300 godina u budućnosti. Bez ikakvih potreba za ovom trenutnom situacijom. Ova trenutna situacija događa se samo iz razloga jer mi kao ljudi nismo došli na taj stepen razvića da shvatimo da je sukob samo gubljenje vremena i ništa dobro iz njega ne izlazi. Da li ste znali da pre samo 6 dana od ovog sukoba, dobri moji ljudi, pa 2-3 godine u prošlost, ali pre 6 dana od ovog sukoba su zapravo Saudijska Arabija i Izrael sasvim slučajno bili na korak do nekog dogovora. Inače je to dogovor trilateralni, znate ono kad kažu imate 3 strane. Dakle, između Amerike, Izraela i Saudijske Arabije. Dogovor da se region konačno umiri. Ali mi znamo da njihov cilj, objektivno govoreći, ne može biti mir u regionu. Zašto ne može biti mir u regionu? Pa zato što vojske u državama dobijaju najveći kapital. Dakle, samo Amerika ima godišnji vojni budžet od $800 milijardi, što vam je dvogodišnja zarada i to čistog profita. Dakle, ovo je ono kad se isplate porezi i sve, dakle, profit je mnogo niži. Ali dvogodišnji profit Apple-a, na primjer. Apple-a, čiji telefon imaju svi u svetu, čiji App Store imaju svi u svetu. Možete samo zamisliti koliko je Apple moćan, a ima godišnje, bruto govoreći, duplo manje para nego jedan vojni budžet. Pa kako može nekom biti u interesu da bude mir u regionu, zar ne? To se ne uklapa sa zaradom novca, prosto logično, dakle. Međutim, taj sastanak, trilateralni sastanak, šta traže strane u tom sastanku? Dakle, koje su njihove želje iz tog sastanka? I kada vi čitate te želje iz tog sastanka, vi vidite da je taj sastanak u principu jedna šarada. Jer svako ima želju koju neće dobiti u sastanku. Dakle, sastanak je osuđen na propast, što je potpuno logično. Sjetimo se 800 milijardi budžeta, pa gde je kineska vojska, pa gde je ruska vojska, koja puca koliko godina oni imaju oružje. Dakle, zna se ko je najmoćniji u državi, onaj koji čuva elitu, to je vojska. Što si jači baja, to su ti jače pregovaračke pozicije. Saudijska Arabija, pazite, od tog dogovora i njihovog potpisa, traži da ono maltene postane nuklearna sila. Kažu, oni neće prave atomske bombe, ali hoće da ulažu u nuklearne elektrane i tako dalje. To je njihova strana priče. Naravno, niko neće prihvatiti, što je logično. A izraelska strana, pazite slučajnosti, ima politički unutrašnji problem koji se zove Bezalel Smotrik. Ko je Bezalel Smotrik? Bezalel Smotrik je Šešelj Izraela. Ali onaj stari, onaj fake Šešelj kad je bilo potrebno da se puca. Ne ovaj današnji moderni. Ne. Nego onaj stari Šešelj koji je bio samo za rat i za krv i za osvajanje. Takav je Smotrik ili Smotrih. On je zapravo, možemo slobodno reći, glavni čovek cionističke partije, religijske cionističke partije u Izraelu, koja okuplja sve religije. To je ona stranka koja želi da zabrani hrišćanstvo u Izraelu. Takav čovek je jedan od uticajnijih ljudi u vladi Izraela.
Poslije se pitanje ko finansira Smotrika, pošto mi svi dobro znamo da u politiku ne može da uđe Patak Paja ili Milivoje Milivojević. On neće ući u srpsku politiku ako nije označen, ako nije ušao u odgovarajuću partiju, zato u Americi imamo samo 2 partije. Pa se postavlja pitanje ko finansira tu radikalnu izraelsku partiju koja je upravo odličan izgovor kako da se ponovo uđe u sukob. I sad vi zamislite, znači vi u Izraelu imate partiju. Šta želi ta cionistička partija? Cionistička partija želi, jako prosto, aneksiju Palestine, dakle da to postane izraelska teritorija od reke do mora i shodno tome Palestinci koji žele da budu poslušni stanovnici novog Izraela mogu dobiti sve privilegije koje imaju stanovnici Izraela, oni koji ne žele da se sele u obližnje arapske zemlje poput Jordana, Saudijske Arabije i tako dalje. I treća ključna stvar, Palestina uopšte ne učestvuje u pregovorima. Dakle, po mojoj slobodnoj proceni, uopšte je nevažno ko je i kako započeo, odakle su došle rakete, ko podržava. To su sve priče, dobri moji, koji mediji žele da vi pričate. Dakle, neko će kaže, sigurno su krivi Iran i Rusija. Drugi će kažu, sigurno je kriva Amerika, Britanija. A zapravo, oni su svi krivi. Jer oni učestvuju u sistemu koji moramo da evoluiramo iz vrste pohlepnih ljudi. Istočna strana, zapadna strana, centralna strana i svaka strana ima svoj isti problem, a to su ljudi koji su toliko moćni da zapravo finansiraju najjače institucije svake države i da na osnovu toga imaju presudan potpis ili glas šta će se događati. Dakle, ne postoji mir u svetu dok god imamo trilione i trilione koji se ulažu u odbranu, koja nije odbrana, nego je napad. Ali se zove odbrana da bi mi shvatili, da bi mi pristali na postojanje iste. Dakle, sve je jasno. I sada ono najzanimljivije, gde zapravo sve postaje prilično jasno. Isti Smotrik, ili Smotrih, kako god se izgovara, je bio čak i u zatvoru 2 nedelje. Naravno, kao što pretpostavljate, nije osuđen ni za šta. Mi savršeno dobro znamo da kad bi mi mali učinili neko kriminalno delo, da bi upali u zatvor, sećate se Golog otoka i ostalih strašnih stvari, i više iz njega nikada ne bi izašli. Svako iole inteligentan to razume. Stoga neko mora finansirati Smotriha. Uopšte je nevažno ko. On je finansiran iz interesa ovog o kojem stalno govorimo. A to je pohlepa, sistem pohlepe koji vlada čovečanstvom, koje nije jednostavno na stupnju razvoja da to jednostavno prevaziđe. Jednostavno nismo. Da li su to negativne sile? Da li mi živimo u svetu plusa, minusa, dana, noći, Boga i đavola? Jako je moguće. Ja što sam stariji, sve sam bliži toj teoriji da postoji Bog dobra i Bog zla. Podjednako jakih. Jer jednostavno sve ide u tom smeru da prosto je neverovatno da ovako inteligentna vrsta poput nas sa ovakvom tehnologijom i naukom koju ima danas bira da se ponaša staromodno, moćno ili nemoćno. Koje su to gluposti? Zar ne? Ali tako je kako je. To je igranka u kojoj su uključeni mnogi, a najopasniji su oni koji imaju najmanje, oni najviše grizu i oni održavaju tu lokomotivu beskrajne pohlepe sa kojom jednog dana moramo da se obračunamo kao civilizacija ako želimo da živimo u nekom normalnom svetu. Tako da ovaj sukob nije ništa drugo do produženje beskonačnog perpetuum mobile sukoba, jer sve države sveta odlučuju da najveći deo svog budžeta ulažu u vojsku. I takve države ne žele mir u svetu. Ovo bi trebalo da bude jasno i ptičici na grani. Pozdrav, dobri ljudi.